za hela le ta thati bodu bacha mai maram ne laino ne chamano ne ta hita a inga sa ta madu chino pon ta lai ku no ne amsi chen hu li no pata apaku pakaw no meti zaman hi ne ta thati bo thui ta hi ne ta azu hita chau ta ne na cheti bio ta zon jadum cha ha India Constitution ben ta chat lau chako ta rilai o zawo pimo che ma ta amji ku cha aben da ta I lau chako lai li chorai ta hei pau kho cha le tam pan hei ta khei che ma cha Indian Constitution he khizo le Constitution ro no chai ba acha ta ta apau cha ta cha cha khob wa ta ma za khe cha India ra he Sien ta pei lupi zau na kaule ta lupi apahawa ra raunava subcontinent ta amabi heleva zachata cha le ta ki mai marawa zau chakma zau Republic Day ra chulekha chakma no ho sakhama phorivita Laino zau ho alvebi sa ta marano cho cha ta paulo ta sani sathu chukha amal zogul kha bosa se homno zau da di athi ta amma chana chien da phai ir hawa amma ethnicity amma minority za chana kha a beisala amma kolai silai laumano opa za pacha khivata Sixth schedule to be Indian Constitution bay ko ho amzako so sixth schedule and schedule B ho ta atane live zao mara zao zao lai autonomous district council Sakma Autonomous District Council, Mara Autonomous District Council, to he api. Amadi kasa pakhinipo khong ta avore khivcha. Mizoram State Chulem auslo. Mizoram State Chule also vata Mizoram State Government rawlen khata anene amya ta ruri nakha manam hitlu. Autonomous autonomy naka asaudu zodu ma thai sabi six schedule chule sa department of the abu thina za India Constitution Amendment zawle khata ne za pasai lai khayata charasala mono to ne pikhi thabi apakhai pa na to pokho ri khaicha kimi middle school primary school pu ne ngulkha council kurole Ki may middle no kumata sakazki saukin kupli kulekata council ganella kam hozaru luka mora rawlem out. So ta people in any kata department face have a PO but Amazarichi ba no zawdu pakipanata palaka PWD mto hova sabuyi thana to za hova semyon to za hova Tana alupi zawdu luhi auta. Chano zawdu lusa ne pi khitlavi. Ammi to khata am chapi ne ti ta. Am department helada operino adu pitlavi. Development khauta amelenge the ra chula pi to ba sakesa. Ami Mizoram PWD le khotampi. Kami let PWD council le PWD cha adu khao au khao posa rashe tlipi au thabi also hosata dual government nam fitlu o kho zawdu lukha au linova kimi kuleta au khai nova emkhai ribe tawo six schedule parna one leta arreita governor bin hinara governor hita Autonomous District Council Puni Putu, Pu Kolata Atoti, Pu Kovza Alai Tutosa Sake, Puni Putu, the Atoti, the ACA. So, Atsiviza
hi governor cha president a pazila charno state pu khalet president ho bian hi sa chara sala India president ko parliament India parliament amai mai kho avai so horasta governor chota state pu khalet ba bin hin ko avai yethe amai khibo ko tar het lo rubber stamp pu ko ta governor he cha va ta pa khai pan da tamai moraleta MNF ta sokhan fikida MNF ta peluru chise masala session len ko kemai BJP no outlet lu libita pa khong no tan ipita autonomous district council moraleta pu thu balai mara chakman no hi pu khara ta par hau tha sila sim tui pui autonomous district council ta mai khata mo ho ta anye khisala bà mà chụp khách phải chạy thứ ta sao kia cha, các bạn nào có chơi ta chắc là bắt được câu order thu tay chạy ta, cái mấy cái nhà thì để khai số mắm cha, chim túi bụi autonomous district council ta, ở trên này cái alu liva, ăn vào nè sai nè, ăn làm nè tao nó cả, ăn mà rồi alu liva ta, ở trên đi khai là phao không chắc thì, ở trên hồ bơi giang vào ta, khai ra ta ăn số ta, six rule amendment hi hồ nó là hi tu chi ta. Atam hata governor ne amato ka governor ta akhe khecha to ka parliament ta akhe khecha ta ne thla ta bi lam ta parliament ta amta khecha central parliament ta chu central parliament ta kha ato thi ta cha khela mizu no tsa khatli ma ne hong la ram ne pa sau thi ko ra ne lai thi ko ra ne ne re ra thi bi to kha a fe o sa ho sa ta department saudu ulu a KP ne pita alvelu ne pi khuli no hi a ulu ta da ko du pi jala ulu ne pi khai ba mo so to ta atama hi bin hina asaveva more powerful emhe direct funding imta direct finance sabi direct funding imta sa direct funding ta na za auze hi cha atam ha India constitution ne manglan le hi cha article zone ne ta south syrian ta pu pung wan ta zone ne south charim le ta a chain da ta cha India consolidated fund of India cha consolidated fund of the state letter va council regional council autonomous district council no cha aposako va council amai de pi ta mo so to khasa cha India papito ta state pala ko nye ta kemela ne kotlu kha da ti va repi ta hotal ta ama posa kha hokta acha tha va khata 10% or 20% kha amai dam voni ta o chu ho cha auta liu sala earmark hibata separate to say that a photo that a tauta more or less are causota within 1 week or 2 weeks lama datita ta earmark chiuka amazing ne heavily visala kamina kotlu to be over to la to article 275 and 280 kha price ta amakai o cha mane votur loita amano bai khum netla alita savata hi fiu te na pho tapita zaheka achatliet meetingka opita khalen khata laimra chakma BJP coordination len kha chairman ka puem lai ko cha ta secretary ka ki cha wa khata meeting ka pura pita laut lai len kha meeting ma von chawa cha atan nei he coming lu sabi sa ne na ta ko rali charu November ni south to le hi le ta line no ta like marava like group lat ne ma fa hi no chu cha le ta bu sa li man ta me fono CNSC to ta va no kha ki ru chi ni ta amavi sit na chu ra ta ki mo ko ta ba mari ta paliwi nei ba mari kha marari ta paliwi nei marari kha ba mari ta paliwi nei ta ta ki khini ji au chu ta ri pa nei ta cha
Go sanen go lisri Mars kan nei so li kan nei len ka le lai pilen ka nazar shulu hi ta kan no palo ka hu la ta ne kan no ba ta bo tha amlo ke va khata ka members of khar thulin atlu ngo pi cha len sosta ininari hi pita atane he kham stage ma amatlu tho ta ba panhei thi kholim nei ta hela hi ta mane atdi sam hau thi vano cha nama bo panhei kala lai no kameni silaki chai ta o hi nei tla marane atdi sam hau ta mane atdi sam hau ta mane pali palo thi mane khu kha thim no cha mizu no hi sa ra ta o cha to cha ta ama be thi ben no va zapachao khatala atane lai mara chak ma hi ta ama kli nu hai ta ba abori khai macha lawa sa no pova avo femese cho ho jata marava ma be chino da lai ko no raule me bin hin raule ta mauli no bata kame fa fa ru na ke ta lai nga sa ta mau chino pa na ta ye to ta kame ne chila ta jasla lai no ta sna he khata tla no ta ne ma chdi li no bata cho ho tam no po no za no zo she fo lai no thati chne che ta ho ro ho ta me se ta ma la nga sa cho ke cham no po cha cha la le ta mini po bu ngo chu ta he Kizok pile ta parhaba mara po zaudun hita bita na ba khekin bita chao ta ne review ta zon chutam chaso kizola leta abhava mara zabdo ul no bopo kanta zona samota hai nita nama parhane cha chale cho tane kizo cheta covid-19 ta kizo pi khuta he zabdo ul to ta nama be khachi no ta avain provzao number ni o chota bizata khainita von hi ching tlaro te u ta ahon bi rikhai nama chawle nama zawdo ro chawle suti ra te le ta amno zawdo nama chawla ta e lawn bi point fanai rikhai cha kimai nama fi fai da no nei chimara na ta nei kamara ra zawle ha ta nei ranina rathuna atlum no chi heta zaunu kau emang pan kau papi mo sabta apa kau pezina kau tloma ona nei pi mo zau zaunu kau tloma kau teite nge pan kau leta namza pacha pi mo thrisana zau nam pastom no zau de am active na ta ama pi na zau de hi amma bom huta na ta nama chuleta salo pita amma chame na ta amma cho ne nam palo sa cha point fa khana nama chuleta yelauna chasla sane na ta ku ri bungo Christmas pa Malaysia Kuala Lumpur ku fatlau ni ta khanin choka aruna atangasa o cho hon cha ta bitana chanhi kheini ta Paunina leta name leta along bi na tabitona apoko khihcha maracha re da deva namapasa he namachuleta mara writers club vota board of mara literature vota along bi namachuleta aripesa Maracha rehi arumhese pastora I training bihai chung nanin kata ulu chon suli sopan helim nita na pachu tu maracha na pachu tu metu saiva anhimsa reverend bizu chata kameri the a to he lu samita au ti ta cha chalu chuli ba sa henta Kameri ta o amata thom mai ko zau lu hi sa lu same o ta roi ta alu chou na sa en ta se sa mau thai lim na ta nei ta hi tum han ta dei bo khona atane ra sayat lum no ra nei na ra thum na tum no zau do lu ra khu thila tum no zau do lu so sa se chi cha aru nga sao aru pachai no nei chimram no sa ta ru pachayo kha va ta mo to khecha Close sai horika a fair helta nama thaitu lien vata asa he mata khatalatama nama vore thai stau in to acha pacha tawi
ki mai sai haleta apa thawa zau bolo pa pijamata maracha amarai padai chi tawli thabon ta apa cha tu no zau cha ta rengule tum no zau USA le zau Australia le tum no zau namacha re zau do lo vo mai taw nei ta Facebook le namacha re zau do lo vo mai taw nei ta achari thai me sai achar chem he sai macha hi ma identity me se cha ta vopa sa savela maula rei thai nama vo savela ma o ta cha hoi ni ta mara cha he mara ri devita sai hori devita di ser ngota at su tu cha cha rai ru na au vi to bkha bi chana ta ri khi ba cha longa sa macha longa samno pova ani hi hotan dai ti so zone pi chita na khekhi nu bi zone ta cho hopsa marara le ta num zo she pa phone zo nanum zo tu phone zo ne che chita ma longa sa thu le zo ta hotio ta he ama maraba chi ne phe pu ne kaw le ta thot le na ta pa chana thi ma bolo me sel ta ka wong ye param ta macha longa sa no pova na ta ani kizo kule ta mina bo me ba mara phone zo du che le ta macha longa sa